बंधु माने कार्तिक मासर एही पंचुकर 5 दिन मध्यरे तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस। आपणकर समस्त मनोस्कामना पूर्ण होइजिब। आपणक गृहरे सुख समृद्धि एवं धन वैभवर वृद्धि हेब। बंधु माने चलित वर्ष पंचुक व्रत 5 दिन बदल 4 दिन पड़ुछे। चलित वर्षर पंचुक बहुत खास अटे, कारण एही पंचुकरे दुर्लभ महासंजोग बनिबाकु जाउअछि। अनेक प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। एही पंचुकरे संपूर्ण 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। लक्ष्मी जोग, आयुष्मान जोग, अमृत सिद्धि जोग, एहीपरि 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। एवं एही शुभ संजोगरे आपण तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस। आपणଙ୍କୁ पूरा कार्तिक मासर पुण्य फल प्राप्ति हेब एवं आपणଙ୍କର समस्त मनोस्कामना मध्य पूर्ण होइजिब। बंधु माने आमर 12 मास मध्यरे जेते कोटी श्रेष्ठ मास रहिअछि सेथि मध्यरु कार्तिक मास अन्यतम अटे। बंधु माने एही कार्तिक मासटी हेउछि प्रभु श्रीहरिंकर सबुठारु प्रिय मास। एही कार्तिक मासर जेउ शेष 5 दिन होइथाए ताहाको पंचुक व्रत माना जाए। पंचुक व्रत देवोत्थापन एकादशी ठारू आरंभ होई कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत चली थाए एवं देवोत्थापन एकादशी दिन प्रभु श्रीहरि विष्णु निद्रा भंग करिथांती एवं सेही दिन ठारू श्रीहरि विष्णु जाग्रत होइथांती। बंधु माने पंचुकर एही 5 दिन मध्यरे मां लक्ष्मी स्वयं निजे तुलसी गछरे विराजमान रहिथांती। सेतिपाई कार्तिक मासरे तुलसी गछर पूजनर महत्व बहुत अधिक रही थाए। आपण माने जदि संपूर्ण मास सारा कोनोसी व्रत रखि नाहंती, कोनोसी पुण्य कार्य करि नाहंती, काहाकू दान दक्षिणा देई नाहंती, तेबे एही पंचुकर 5 दिन रे तुलसी रे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस। संपूर्ण मासटीर पुण्यर फल आपणଙ୍କୁ प्राप्ति हेब। एहा सहित भगवान श्री विष्णु एवं मां लक्ष्मीकर कृपा मध्य आपणଙ୍କୁ प्राप्ति हेब। तेबे आसंतु जानिबा कार्तिक मासर एही पंचुकर 5 दिन मध्यरे तुलसी गछरे केउ जिनिस बांधी देबा द्वारा पूरा वर्षर पुण्य फल आपणଙ୍କୁ प्राप्ति होइथाए। आपणଙ୍କର समस्त मनोस्कामना पूर्ण होइथाए एवं तुलसी को छुई केउ मंत्र जप करिबा द्वारा आपणଙ୍କ गृहरे सुख समृद्धि एवं धन वैभवर वृद्धि होइथाए। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपण श्री विष्णु एवं मां लक्ष्मी को प्रकृतरे श्रद्धा एवं भक्ति करुथांती, तेबे कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे तुलसी गछर पूजार बहुत बेसी महत्व रहिछि, कारण तुलसी गछ को मां लक्ष्मीकर प्रतीक माना जाय थाए। आज आमे जानिबा तुलसी गछर किछि चमत्कारी गुण विषय। बंधु माने गरुड़ पुराण, स्कंध पुराण, पद्म पुराण एवं भविष्य पुराण रे तुलसी गछर अनेक विशेषता विषय वर्णना करा जायछि। प्रचलित ग्रंथ अनुसार समुद्र मंथन समय जेउ अमृत पृथ्वी पृष्ठ रे पड़िथिला सेहिथिरु ही तुलसी गछर उत्पत्ति होइथिला एवं ब्रह्मदेव एही तुलसी गछ को भगवान विष्णु को समर्पण करिथिले। बंधु माने एही तुलसी गछटी प्रत्येक हिंदू धर्मर लोकमानंकर अगणारे शोभा पाई थाए। एमिति कोनोसी हिंदू व्यक्ति नथिबे जहार अगणारे तुलसी गछ नथिबो। एवं आमे प्रत्येक दिन सकाळे प्रथमे तुलसी गछर ही दर्शन करिथाउ। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण माननकु तुलसी गछर एक एपरी उपाय विषय कहिबाकु जाउछि जहा 24 घंटा रे आपणकर भाग्य को बदलाई देई पारे। आपणक जीवन रे चलिथिबा सबु प्रकारर समस्या एवं जदि आपणक उपरे तंत्र मंत्र किंबा कला जादूर कोनोसी प्रभाव रही थाए तेबे ताकु मध्य मां तुलसी भांगी देई पारंती एवं एही तुलसी गछ द्वारा ही आपणक जीवन रे चलिथिबा जे कोनोसी समस्या हेउ, ग्रह बाधा हेउ किंबा विवाह जनित कोनोसी असुविधा हेउ सेही प्रत्येक जिनिसर समाधान होई जाय थाए। तुलसी केवल गोटिए गछ नुहे बंधु माने, आमर सनातन धर्म रे तुलसी गछ को आमे मार स्थान देई थाउ। जेमिति गंगा नदी को आमे मां कहि थाउ, गाय को आमे गोमाता कहि थाउ, सेहीपरि तुलसी गछ को तुलसी माता बा मां वृंदावती बोली कुहा जाय थाए।
ତୁଳସୀ ଗଛରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ବି ଦେବତା ମାନବ ରୂପରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ସେହି ଗୃହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସେହି ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ସେହି ମାଟିରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ତୁଳସୀର ମୂଳରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବିନା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିନା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଗୃହର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ହରାଭରା ରହିଥାଏ ସେହି ଗୃହକୁ କେବେ ବି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପଶି ପାରିନଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେହି ଗୃହକୁ କେବେ ବି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଘର ଉପରକୁ କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବାର ଥାଏ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାର ଥାଏ କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଥାଏ ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏଥିପାଇଁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ କାରଣ ସେ ବିପଦ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ସେ ନିଜେ ଶୁଖି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଆମର ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ସେହି ବିପଦକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ମା ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ସେହି ବିପଦକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୁଳସୀ ଗଛ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲଡ଼ୁ, ମୋଦକ କିମ୍ବା ଏହିଭଳି କୌଣସି ମିଠା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍କାଳ ହିଁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରଜ ବୋଝରେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବିବାହକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀରେ ଯଦି ମଞ୍ଜରୀ ଆସେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଗଛରୁ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ଏବଂ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ର ଏବଂ ମଞ୍ଜରୀ, ତେବେ ସେଥିରୁ କିଛି ମାଟି, କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ କିଛି ମଞ୍ଜରୀ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ବାଧାବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ।
ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟିକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାରଣ ଯେହେତୁ ତୁଳସୀ ମାଟିରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ବାସ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ତିଳକ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ତିଳକରେ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ମିଶାଇ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଲାଭଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କିମ୍ବା ମାସ କିମ୍ବା ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିନଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି କଥାର ଆପଣ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ରବିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପତ୍ରକୁ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ତୋଳିଦେବେ, କାରଣ ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏବଂ ସ୍ନାନ ନକରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିଥାଏ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପର ଭାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାକୁ ମା ତୁଳସୀ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପତ୍ର ସେବନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ହିଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବେ। ଯଦି 5ଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଖାଇବେ। ଏପରି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାସେ ହେଉ କିମ୍ବା 2 ମାସ ହେଉ କିମ୍ବା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଆହରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ଦ୍ରୋଣଗିରି ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଟେକିଥିଲେ। ଏସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି କାରଣରୁ ହିଁ ଏହି ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂସାରରେ ଏମିତି ଅନେକ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଭୂତ ପ୍ରେତ କିମ୍ବା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନଜର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ନଜର କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଯଦି ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଲାଲ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ବାହୁରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାଶା ଲାଗି ରହୁଛି,
एमिति कि आपणकर निज परिवारर लोक माने मध्य आपणक ठारू दूरेई जाउछंती, शत्रु भली व्यवहार करुछंती, तेबे आपण तुलसी पत्रर माला बनाई 21 दिन पर्यंत प्रभु हनुमानंकर फोटो किंबा मूर्ति रे एवं प्रभु श्रीरामंकर फोटो एवं किंबा मूर्ति रे आपण 21 दिन पर्यंत एही तुलसी पत्रर माला अर्पण करंतु। एही उपायटी पालन करिबा द्वारा आपणक जीवन रे चलीथिबा एही समस्त समस्या गुड़िकर समाधान हो जाय थाए। गोटे सप्ताह रे ही आपण एहार फल देखिबा को पाई परिबे। बंधु माने एबे मो आपणको जे उपायटी विषय कहबाकू जाउछि ताहाको आपण पंचुकरे करि परिबे किबा कोनोसी भी गुरुवार दिन आपण एही उपायटी को करि परिबे। भल दिन रे करा जायथिबा एही महा उपाय आपणको घरको धन धान्य रे भरि देबो। बंधु माने जे दिन आपण एही उपायटी करिवे सेही दिन आपण ब्रह्म मुहूर्तर उठी स्नान कार्य समापन करिनियंतु। तापरे आपण शुद्ध वस्त्र परिधान करंतु। विशेष करे आपण जदि लाल रंगर किंबा हलदिया रंगर वस्त्र पिंधुचंती तेबे एहा सर्वोत्तम होइथाय। तेबे एहा परे आपण तुलसी गछ मूलरे एक रक्षा सूत्र बांधी दियंतु। तापरे आपण गोटिए माटीर ठेकी नियंतु। तापरे सेथिरे आपण संपूर्ण भाबरे चाउल भरि दियंतु। चाउल उपरे आपण सिंदूर, गोटे टंकार कॉइन एवं 3टी तुलसी पत्र रखि दियंतु। ता उपरे आपण गोटे चुनुरी घोड़ेई दियंतु। एही सबु जिनिस को नै आपण मां लक्ष्मी को निकट को जांतु। तापरे आपण मां लक्ष्मी को निवेदन करिवे, हे मां लक्ष्मी मो जीवन रे धनर अभाव को दूर करि दियंतु। आपणकर आशीर्वाद मो उपरे रहिथाउ। मो परिवार उपरे सर्वदा आपणकर आशीर्वाद रहिथाउ। तापरे एही माटी हांडी को नेकी आपण निजर धन रखुथिबा स्थान रे रखि दियंतु। देखिबा आपणको निश्चित रूप रे मां लक्ष्मीकर कृपा प्राप्ति हेबो। बंधु माने माना जाई थाए जे मां लक्ष्मी ही तुलसीर द्वितीय रूप अटंती। जदि आपण मां लक्ष्मी को प्रसन्न करि दियंती तो आपण माने भल भाबरे जानती जे आपणको जीवन रे केबे भी धनर अभाव हेबो नाही। तो एही उपायटी को आपण पंचुकर एही 5 दिन मध्यरे अवश्य करंतु। बंधु माने पंचुक मध्यरे गोटे गुरुवार निश्चित पड़ुछि, तो एही गुरुवार दिन आपण एही उपायटी को पालन करिनियंतु। बंधु माने तुलसीर महत्व विषय आपण माने समस्ते भल भाबरे जानिथिबे। मात्र अनेक व्यक्ति तुलसी गछ को निज घरे रखी किछि भूल करि देइथांती, जहा फल रे तुलसी पूजनर फल सेमाननको मिलि न थाए। बंधु माने जदि आपणको घरे गोटिएरु अधिक तुलसी गछ रहिछि तेबे यह बहुत शुभ होइथाय। मात्र मने रखिबे सबुबेले आपण निज घरे विषम संख्यार तुलसी गछ रखिबा पई चेष्टा करिवे, अर्थात अजुग्म संख्यार तुलसी गछ रखिबा पई चेष्टा करिवे। बंधु माने मने रखंतु तुलसी गछ निकटरे केबे भी शिवलिंग किंबा गणेशंकर प्रतिमा रखिबे नाही। एहा आपणकर विनाशर कारण होइथाय। नियमित तुलसी मूलरे दीप जलिले आपणको अनेक पुण्य फल प्राप्ति होइथाय। बंधु माने शास्त्र मतरे आपण जदि तुलसी सहित मां लक्ष्मीकर कृपा मध्य प्राप्ति करिबा पई चाहुतांती तेबे तुलसी गछ पाखरे आपण कदली गछ निश्चित भाबरे लगांतु। कारण तुलसी गछ जेपरि मां लक्ष्मीकर स्वरूप होइथाय सेपरि कदली गछ श्री विष्णुकर स्वरूप होइथाय। तेणु तुलसी गछ एवं कदली गछ को पाखापाखि लगाइबार अर्थात मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु उभयंकर आशीर्वाद आपणको प्राप्ति होइथाय। बंधु माने तुलसी गछ निकटरे आपण शालग्राम निश्चित भाबरे रखंतु। शालग्राम भगवान श्री विष्णुकर निराकार रूप होइथाय। जेउ घरे तुलसी गछ निकटरे शालग्राम रखा जाय थाए सेठी मां लक्ष्मीक सहित भगवान विष्णुकर मध्य कृपा रहिथाए। बंधु माने पंचुकरे एही जिनिसटिकु तुलसी रे बांधिबा परे एवं मां तुलसींकर पूजा करि सारिबा परे तुलसी गछ मूलरे बसी एही विशेष मंत्रटिकु निश्चित रूप रे जप करंतु। मंत्रटी हेउछि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि जरा मुक्त तुलसी तम नमस्तुते। एही मंत्रटी को आपण 3 थर जप करंतु। देखिबे एही मंत्रटी को जप करि सारिबा परे आपणकर समस्त मनस्कामना निश्चित भाबरे अल्प दिन मध्यरे पूर्ण होई जिवो। आपणकर समस्त ग्रह पीड़ा मध्य दूर हेबो। व्यापार वाणिज्य एवं चाकरी क्षेत्र रे उन्नति हेबो। आपणकर वैवाहिक जीवन एवं प्रेम जीवन रे मध्य सुख आसीबो। तेबे बंधु माने आपनको जदि मोर एही भिडियोटी भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी, जय मां तुलसी निश्चय लिखिबे।